जय जगन्नाथ। कर्तव्य न्यूज ओडिशार समस्त भाई भौणी मानक मंगल कामना करी आरंभ करुछि आजिर विशेष आकर्षणीय कार्यक्रम। आम प्रतिनिधि संतोष नायकଙ୍କ संग्रहित रिपोर्ट आपणक निकटरे उपस्थापना करुछु। हाँ बंधुगण, आमे आज एपरि एक खबर संग्रह करिछु। आशा करुछु आपण मानकु निश्चय भल लागिबो। प्रथमे वीडियो को गोटे शेयर, लाइक एवं सब्सक्राइब करी आसंतु जिबा खबर पृष्ठ को। भद्रक जिलार बेंताल ग्राम पंचायत भवानी बिंथा ग्रामवासी ओडिशा पाई एक उदाहरण साजिबा सहित पशुमानक उपरे हेउथबा अत्याचार को घोर निंदा करबा सहित ओडिशावासी को देइछंती एक नुआ संदेश। हाँ बंधुगण, एमिति भाईचारार गाँ आपण माने हुएत आगरू केबे सुनि नथिबे कि देखि नथिबे। भवानी बिंथा गोमाता सुरक्षा मंच सभापति अश्विन महांती और संपादक कमलाकांत महांती, उपसभापति अक्षय महांती नेतृत्व में एभली महान कार्य देखा मिलता। सेपरी ग्रामर बदन्य व्यक्ति प्रशांत नायक, गोपबंधु महाना, सुदर्शन महाना, प्रमोद महांती, खगेश्वर महाना, रवींद्र महाना, श्रीधर जेना सभापति और संपादकों को धन्यवाद जनाइथिले। आसंतो सुनिबा छोट पिलाटी कौन कहउचंती। परे परे ग्रामवासी को उत्तम चिंताधारा मुखबाणी। कार्यक्रम कारण आज को 2 वर्ष है गोटे गोदेव आम गाँव आश्रय नहीं रास्तार अलिया आवर्जना पॉलिथिन खाई मृत्युवरण है। आत्मा सद्गति बा शांति पाई आमे प्रत्येक ग्रामवासी मिसी ए आयोजन टी करिछे। मु ओडिशा सरकार को अनुरोध करी बा ओडिशावासी को अनुरोध करी कि गोदेव मानू ये अत्याचार न करा जाऊ, हत्या न करा जाऊ, अणदेखा न करा जाऊ, ताकू जातीय पशु भावे मान्यता दिया जाऊ। गोदेव को जदि जातीय पशु बनइबा ताल से सुरक्षा रे सुरक्षा पाइबे, रास्तार अलिया आवर्जन से रक्षा पाइबे, तांकू आश्रय देले से सुखरे रहिबे। नारद मुनि से बाट दे जाउथले, देखले जे कलिजगड़ा नागिचंती देवता माने से बाट जाइले, तांको परीक्षा कले, कला भीतर देवता मानकर भूल हैला, से क्षमा प्रार्थना कले। सेउटू महामुनि देवर्षि नारद जेते देवता अछंती सेमानक दंड देले। तुमको यही दंड दियाला, तुम्हें मत्यपुर जेते गोमाता अछंती तांको देहरे तुम्हें लुन हब। सेइतिपई गोमेध, गोमाता, वृषभ जेते अछंती 36 कोटी देवता तांको देहरे लीन होइचंती। तेणुक आज आम ओडिशा रे, आम गाँव रे नुहे, आम देश रे आम ओडिशा सारा का घरे गोटे गुहाल नाही। आज गोमाता को एत अवर्षना दौन जे कहीं गोटे गुहाल करने नाराज। गोमाता को अब सम्मान दौन पूर्वपुरुष थिला प्रत्येक गुहाल आगे गुहाल। वर्तमान कौन है आगर हूँ कौन हूँ आगर हूँ कुकुर घर, आगर कुकुर घर हूँ गोमाता घर नहीं। आज संपूर्ण बुड़ी जाऊँगी गोमाता सेवा संपूर्ण बुड़ी जाऊँगी। केवल आम गाँव नुहे आम देश ओडिशा रे संपूर्ण बुड़ी जाऊँगी। मु देशवासी को अनुरोध करुच्ची गोमाता पालन करंतु। वृषभ मान जे अंतिम वृष गोटे षेंड मरीगला, बासुआ बलद मरीगला, तार अंतिम क्रिया करंतु, सेमिति पकई दे आसंतुनी। मु निजे जाई आमर भद्रक जो मदन मोहन चाचिरी जो सेवायत मान अच्छा विधान अच्छी से पाखर मु बुझी ए अंतिम क्रियाटा आरंभ करी। मु आम ओडिशा रे जेते देशवासी अच्छा जेते लोक जेते गृहस्थ पालित माने लोक अच्छा से अनुरोध करुच्ची वृषभ मान को केबे प्रकाई दिंतुनि, ताकू संस्कार करंतु, पुति दिंतु। एतिक मोर कही कर्तव्य शेष करुच्ची। आपने मु तो किसी जानी ए विषय फिर भी मु भी कहूँ कार्यक्रम महत्वपूर्ण काम हो भल काम हो ग्रामवासी भल काम भी कर खाया पीया भी आयोजन कर पालन कर धन्यवाद। जय जगन्नाथ। मो बेंताल पंचायत ग्राम भवानी बिंधा माँ भद्रकाली
ଗ୍ରାମ ଦେବତୀର ସଦସ୍ୟ ଜଣେ। ଆଜି ଯୋଉ ଆୟୋଜନ ଯୋଉ ହେଇଛି ଆୟୋଜନର ମୁଖ୍ୟ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ କ'ଣ? ଆୟୋଜନର ମୁଖ୍ୟ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହେଉଛି ଆମର 2-3 ବର୍ଷ ତଳୁ ଗୋଟେ ଷଣ୍ଢ ଆସି ଆମ ଗ୍ରାମରେ ଏଠି ରହୁଥିଲା ଏବଂ ସମସ୍ତଙ୍କ ଘର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ସମସ୍ତଙ୍କ ଘର ସେ ଭ୍ରମଣ କରୁଥିଲା। ଏମିତିକି ଯାହା ପାଏ ସେ ଖାଇକି ତାର ଜୀବନ ନିର୍ବାହ କରେ। ଏଇ କିଛି ଦିନ ତଳେ ସିଏ ଏଇ ବର୍ଷା ଦିନ ସକାଶେ କିଛି ଖାଇବାକୁ ଅତିରିକ୍ତ ଭୋକ ହେବାରୁ ସେ ବିଷାକ୍ତ ଜିନିଷ କିଛି ଗୋଟେ ଖାଇଦେଇ ତାର ଡିହାଇଡ୍ରେସନ୍ ହେବା ଯୋଗୁଁ ସିଏ ତାର ଦେହତ୍ୟାଗ କରିଛି। ସେଥିପାଇଁ ଆମ ଗ୍ରାମବାସୀ ତାର ଆତ୍ମାର ସଦ୍ଗତି ପାଇଁ ଆମେ ମା ଭଦ୍ରକାଳୀ ନିକଟରେ ଆମେ ପୂଜା ଅର୍ଚ୍ଚନା କରି ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛୁ ଯେ 84 ଜନ୍ମ ପରେ ସିଏ ଆମର ଗୋମାତା ସିଏ ହେଉଛି ମଣିଷ ଜନ୍ମ ରୂପରେ ପୁଣି ଇଏ ଆସିଥାଏ। ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ତାର ପୂଜା ଅର୍ଚ୍ଚନା କଲୁ ଏବଂ ଗ୍ରାମର ଇଏ ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ବି ସେମାନଙ୍କର ଖାଇବା ପିଇବା ଭଲ ମନ୍ଦ ଏଇସବୁ ଇଏ କଲୁ। ଗୋଟେ ଭଲ ଉଚିତ ପଦକ୍ଷେପ ନେଇଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କର ଏଇ ଯେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ମାଧ୍ୟମରେ ଓଡ଼ିଶାର ଏଭଳି ବହୁତ ଦୃଶ୍ୟ ମଧ୍ୟ ସାମ୍ନାକୁ ଆସୁଛି। ଓଡ଼ିଶାର ଯେଉଁ ଅନ୍ୟ ଯେଉଁ ଅଛନ୍ତି ନାଗରିକମାନେ ସେମାନଙ୍କୁ କ'ଣ କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି? ମୁଁ ଏତିକି ସରକାରଙ୍କ ପାଖରେ ନିବେଦନ କରିବି, ମୁଁ ଜଣେ ୱାର୍ଡ଼ ସଦସ୍ୟ ହିସାବରେ, ଯେ କି ଗୋମାତାର ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ପଞ୍ଚାୟତରେ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଆମର ଗୋଶାଳା ତିଆରି କରାଯାଉ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଗୋମାତା ଏବଂ ଗୋ ସେବାର ସୁଯୋଗ ସୃଷ୍ଟି ହେବ, ସମସ୍ତ ଗୋମାତା ସୁରକ୍ଷିତ ରହିବେ। ଆପଣ ବୋଧେ ବହୁତ ଭୂମିକା ଥିଲା ଏଇ ଯେଉଁ ଗୋରୁଟି ନଷ୍ଟ ହେଇଗଲା। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଆଗକୁ ଆସିବେ। ମୋ ନାଁ ହେଉଛି କମଳାକାନ୍ତ ମହାନ୍ତି। ମୁଁ ଅଛି ସମ୍ପାଦକ। ଆମର ସଭାପତି ଅଛନ୍ତି ଅଶ୍ୱିନୀ କୁମାର ମହାନ୍ତି, ବେନ୍ତାଳ ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତ 1 ନମ୍ବର ୱାର୍ଡ଼। ଆଉ ମୁଁ ଜଣେ ଟ୍ରାକ୍ଟର ଡ୍ରାଇଭର। ଆଉ ଏ ଯେଉଁ ଷଣ୍ଢଟି ଆମର ଦେହାନ୍ତ ହେଇଛି ଏ ପ୍ରାୟ ଦୀର୍ଘ 3 ବର୍ଷ ହେବ। ସେ ଆମର ଏଇ 1 ନମ୍ବର ୱାର୍ଡ଼ ଠାରୁ 2 ନମ୍ବର ୱାର୍ଡ଼ର କିଛି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେ କଭର କରେ। ସେ ପ୍ରତି ଘର ପଶିକି ସେ ଖାଇବା ପିଇବା ତାର ସେ ଚଲେ। କିନ୍ତୁ କ'ଣ ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟବଶତଃ ତାର କ'ଣ ସେ ଖାଇଛି, ଫୁଡ଼ ଇନଡାଇଜେସନ୍ ହେଉ ବା କ'ଣ ହେଇଛି, ସେ ତାର ଦେହାନ୍ତ ହେଇଛି। ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଗ୍ରାମବାସୀ ବି ମର୍ମାହନ୍ତ। ତଥାପି ଆମେ ତାର ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ତାର ସବୁ ପ୍ରକାର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିକି ଆମେ ତାର ଶବ ସତ୍କାର ବି କରିଛୁ। ଆଉ ଏବେ ତ କଲେଜ ଯେଉଁଟା ଘଟିଲା, ଆଗାମୀ ଦିନରେ କ'ଣ ରହିଛି ପ୍ଲାନିଂ ଆପଣମାନଙ୍କର? ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଏଇ ତ ଆମର ହେଉଛି ଗୋମାତା ସୁରକ୍ଷା ମଞ୍ଚ। ଆମେ ବି ସମ୍ପାଦକ ଅଛନ୍ତି, କୋଷାଧ୍ୟକ୍ଷ ଅଛନ୍ତି, ସମସ୍ତେ ବି ଏସବୁ ରହିଛୁ। ଯେ ମୋ କହିବାର କଥା ହେଉଛି ଯେ ଗୋରୁମାନଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷା ଦିଆଯାଉ। ଯେ ପ୍ରତି ଯେଉଁ ଆମର ସଭାପତି କହିଲେ ଯେ ପ୍ରତି ପଞ୍ଚାୟତରେ ଆମର ଗୋଶାଳା ଖୋଲାଯାଉ। ଏବଂ ଏବେ ତ ରିସେଣ୍ଟ ବହୁତ ବି ମାରଧର ହେନତେନ ହେଉଛି। ଗୋରୁ ଚାଲାଣ ଚାଲିଛି, ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସରେ ଯାଉଛି, ଆପଣଙ୍କର କଣ୍ଟେନର ଯାଉଛି, ଆପଣଙ୍କର 12 ଚକିଆ 14 ଚକିଆ 16 ଚକିଆ ଲୋଡ଼ ହେଇକି ଯାଉଛି। ତେଣୁ ଏଥିରେ ବି ବହୁତ ପ୍ରକାର ମାନେ ପୋଲିସ ଏଥିରେ ବି ଇନଭଲ୍ଭ ରହୁଛନ୍ତି, ମାନେ ପାସ୍ କରାଉଛନ୍ତି। ବହୁତ ପ୍ରକାର ଚାଲିଛି, କାହାର ତ ନାଁ ସେମିତି କହିହେବନି। ତେଣୁ ଗୋମାତାଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷା ଦିଆଯାଉ। ମୁଖ୍ୟତଃ ଏଥିରେ ଗୋମାତାଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷା ଦିଆଯାଉ। ଆଉ ଗୋରୁମାନଙ୍କୁ ପ୍ରକୃତରେ ଯଦି ରକ୍ଷା କରିବାକୁ ହେବ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ପଞ୍ଚାୟତରେ ଗୋଶାଳା ନିହାତି ଦରକାର। ଧନ୍ୟବାଦ।